समझ देखुछ एते अच्छा ए तळे छि नंबर्स आसुची संख्या आसुची आसुची अच्छा कहलो प्रथमे एटा कोहर हेतिबो देखा मु जो ठांग रखिछि एक हर ताले एक हरे को संख्या तमे देखुछ 4 केते देखुछ 4 देखुछ ताले तार मूल्य केते हैला एक ना 4 अछि ना केते अछि तो 4 1 केते हर 4 1 तो एक हर पाखकु गम पाखकु को हर अछि क्रिया ना कहइमो को हर अछि देखुछ 10 हरे को संख्या देखाइछि 0 ताले 10 हरे 0 रो मूल्य केते हैला 0 10 माने केते 0 10 माने केते हबो 0 केते 0 तापर आसला 10 हर पाखकु को हर अछि हम पसबु को हर अछि 7 हर चिरंजीवी कह 7 हरे केते संख्या अछि 3 अछि तार मूल्य केते हबो बड़ पाटरे 300 ठीक अछि तो अच्छा एबे कुह मु जो घर ऊपर आंगुठी देबी हां रुद्र कुह एडा को हर एडा अयुध हरे केते संख्या अछि 3 अछि केते अछि ताहले तार मूल्य केते हैला 3 अयुध ताहले आपण 2 ने 3 सी में गोटे कहले 7 हरे 3 अछि आ गोटे अयुध हरे मध्य 3 अछि एटा का 3 रो मूल्य समान की ना काहे समान हैलानी हां कारण ओडे 7 हरे 3 अछि आ ओडे अयुध 7 हरे जो 3 रो मूल्य होछि केते 300 कारण 7 हरे देखो केते लिखिछि 100 देखो जरा नाही 7 हरे केते लिखिछि मु 100 इन अयुध हरे केते लिखिछि एक अयुध बटा का कोन पढा जाए 1000 10000 केते आ पढिला बेले मध्ये पढिछि संख्या की परि पढा जाए एक अयुध बटा कोन पढा जिवो 10000 अच्छा आ गोटे संख्या आसला आ गोटे घर आसला स्थानीयमान अछि लक्ष्य केते अछि लक्ष्य देखिबो 1 रे केटा शून्य हेछि दीपक 1 रे केटा शून्य हेछि लक्ष्य रे 5 टा शून्य माने एटा होछि को स्थान एटा गण चलो 1 2 3 4 5 6 माने 6 अंक विशिष्ट संख्या हेले एटा ता होछि लक्ष्य ता स्थानीयमान होछि केते लक्ष्य जोटा कि हम कहछे 1 रे 5 टी शून्य से घर मध्ये भी केते अछि को ताहले एई सो संख्या रे एटा को हरे रहला 1 लक्ष्य अच्छा ए संख्याटा को पूरा फरक्रिया पढिलो जो संख्याटा में देखैछि ए संख्याटा को पूरा फरक्रिया पढिलो 304 बुझ पारलो आउथर में कहि दउची कोन एला संख्याटा 1 लक्ष्य 3 अयुत 9000 304 10 हर नेलिनी काहे नेलिनी 10 हर केते अछि 0 अछि बुझिला ना बुझिला आउडे चेंज कर दवा तू तो मन रे गोटे संख्या देई करे निजे पढ़ तुम्हें जो संख्याटा तैयारी कल से जो संख्या रे गोटे मत देखा जाउछि 7 केते अछि कोठी अछि आंगुर देलो तले को हरे अछि तले 7 रो स्थानीय माने केते हैला 7000 देखा जाउछि संख्या केते अछि 7000 एबे से जो संख्या देली गला 9 अच्छा रे 9 केतरा 9 अछि आंगुर देलो
ଦଶମ ଘରେ ଯୋଉ 9 ଅଛି ସେଇଠି ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖ। ଦଶମ ଘର 9 ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖ। ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପ୍ରିୟଙ୍କା? ଦଶମ ଘରେ 9 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? 9 ଦଶମ ଘରେ ଦେଖା ଯାଉନି? 9 କୋଉ ଘରେ ଅଛି? ଏଟା କୋଉ ଘରେ ଅଛି? ତାହେଲେ 9 କେତେ ହବ ଏଟା? 90। 9 10 ବା 90। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ 9 ମଧ୍ୟ ଅଛି କୋଉ ଘରେ? ଲକ୍ଷ ଘରେ। ରୁଦ୍ର କୁହ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା? 9 ଲକ୍ଷ। 9 ଲକ୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦୀପ ସପ୍ତମ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 2। ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା? 200। ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଯୋଉ ସାରଣୀ ଆମର ରହିଲା, ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଏଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ? ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀ। 6 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପଢୁଛେ, ତାର ହେଲା 6ଟା ଘର ରହିଛି। ଆମେ ରହିଛି କୋଉ ଘର କହ? ଏକକ, ତାପରେ ଦଶକ, ତାପରେ 1000, ତାପରେ ହଉଛି କଣ? ସବୁ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି? ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଛେ 2ଟି 9 ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଦଶକ ଘରେ 9 ର ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ଆଉ ଲକ୍ଷ ଘରର 9 ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଉଛି ନା ହଉନି? ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀରେ ଗୋଟେ ସଜେଇବି କିଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ। ତମେ ମତେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପଢିକି କହିବ। ନନ୍ଦିନୀ ଏଠି ଆସ। ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହବ? ବଡ଼ ବାଟରେ ମୁଁ ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରଖିଲି ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀର ସବୁ ଘରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ରଖିଛି ନା ରଖିନି? ସେଇଟା କୁହ ଏଇଟା କେଉଁ ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ? ଆମେ ପଢୁଛେ କେତେ 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 ଘର ଯାଏ ପଢୁଛେ ଆମେ? ଲକ୍ଷ। ତାହେଲେ ଆର ଲକ୍ଷ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ସୁନ୍ଦର ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନା ରହିବନି? ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ପଡା କଣ ହେଲା? କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟା ବି କଣ ପଢିବା? ଏକ। ଦେଖ ଯୋଉ ଘରେ ଶୂନ ରହିଲା ଯୋଉରେ ଶୂନ, ଦେଖ 7 ଘରେ ଶୂନ ଅଛି, 10 ଘରେ ଶୂନ ରହିଛି, ତ ସେ ଘରେ ଆମେ କଣ କଲେ? ପଢିଲେ ନାହିଁ। କେତେ ହେଲା? 3 ଅୟୁତ 6001। ବୁଝିଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବି ତମେ ସଜାଇବ।